adlaw sa tanan. So atong i-featured no ang mga dagko nga kahoy na sa likod nato, no. Kana nga mga fruit trees no, gitawag na diri sa ato og kanang marang. Okay? So usa na sa mga favorite nato no nga mga fruits no nga daghan po na diri sa may Valencia. Okay? So unsa ko tawagan na sa inyo nga sa inyohon nga lugar no, kanang gitawag nato diri og marang. Okay? So makita ninyo na yung mga ubay-ubay nga punuan no naa sa likod. And then dali ra nato pag ilan no kay iyang dahon niya no, ang forma sa dahon lagpad jud kay nga tanan. Now, of course sa kani nga mga kahoy no kay managko gid pud ni sila kaayo. Okay? So para wala sila bunga no. Murag nakapamunga naman guro ko no, no pero this time wala siya iguan kanang wala siya bunga. Okay? So kana lang guro no. Bye bye.